ज्ञाननैर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत् आत्मने वा अन्तरात्मने वा परमात्मने वा आत्मपूजां समर्पयामि स्वामिन् सर्वजगन्नाथाय यावत् पूजावदानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु उत्तप्तोज्ज्वलकाञ्चनेन रचितं तुङ्गान्तरङ्गस्थलं शुद्धस्फाटकवित्तिकाविरचिते स्तम्भे जयमेश्वरे द्वारेश्चानुतत्तराजगते शोभाभैरमण्डपैः तत्रैनैकविशङ्किलकृतवलये प्रोत्पादितं स्वस्तिकैः वाट्वालविलम्बमण्डपैर्वज्रेषु सोपानकैः नानारत्नविनिर्मलेशकलजे सत्यन्तशोभावहं माणिक्योजलदीपदेतरिचलं लक्ष्मीविलासास्पदं ध्यायेन्मण्डपमर्चने शेवं विदं साधकः मण्डपध्यानं समर्पयामि द्वारदेशे स्थित्वा द्वारदेवतापूजां कुर्यात् दक्षिणवामशाखयोः अप्रतिहस्तवास्तम्बादेव्यै नमः महोचुष्माम्बादेव्यै नमः ऊर्ध्वजटायां गङ्गणपते नमः ॐ शंशेत्रबालाय नमः ॐ दक्षिणवामशाखयोः ॐ धात्रे नमः ॐ सरस्वत्यै नमः ॐ विधात्रे नमः ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ गङ्गायै नमः ॐ शङ्करिदये नमः ॐ यमुनायै नमः।